नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव। हर झूठ होगा बेनकाब जब सच्चाई देगी जवाब। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अगरतला में मंगलवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एक कांग्रेस नेता के परिवार पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर सीधे पुलिस थाने पहुंच गए और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के इंद्रनगर इलाके से सामने आए इस मामले में स्थानीय निवासियों ने कांग्रेस नेता के परिवार पर कथित अवैध वसूली और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय लोगों और सूत्रों के मुताबिक आरोप है कि नेता के घर पर देर रात कथित तौर पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है और नशीली महफिलें आयोजित की जाती हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि नेता के भाई के द्वारा इलाके के ठेकेदारों और आम लोगों से कथित तौर पर मोटी रकम की मांग और वसूली की जाती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन कथित गतिविधियों के कारण लंबे समय से इंद्रनगर इलाके में दहशत और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक मामले की शिकायत पहले जीबी पुलिस चौकी में भी की गई थी, लेकिन आरोप है कि वहां से अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण समस्या बनी रही। इसके बाद मंगलवार को समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एकजुट होकर एनसीसी थाने पहुंचे और थाना प्रभारी यानी ओसी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पूरे मामले की तत्काल और निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस की ओर से लोगों को आश्वासन दिया गया है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना बाकी है। त्रिपुरा से मिठुन चक्रवर्ती की रिपोर्ट। আগরতলা ইন্দ্রনগর এলাকা থেকে আজকে কিছুদিন যাবৎ বেশ কিছুদিন যাবৎ এর আগেও আমরা আউটপোস্টে কমপ্লেন জানিয়েছিলাম কিছু কিছু সমাজদ্রোহীর বিরুদ্ধে। এখন ইন্দ্রনগর এলাকায় যে কংগ্রেসের ব্লক প্রেসিডেন্ট সঞ্জীব দে, ওনার বাড়ি থেকে ওনার ভাই সুজিত দে সকাল থেকে রাত্র অবধি কন্টিনিউ মদের আসর, মদ গাঁজা টাজা এসব করে। এখান থেকে একটা টিম বের হয়ে ইন্দ্রনগর এলাকায় বিভিন্ন দোকান, বিভিন্ন কন্ট্রাক্টর বলুন বা ব্যবসায়ীবৃন্দ বলুন, তাদের কাছে টাকা কালেকশন, টাকা না দিলে মেরে ফেলবে, এইরকম ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা। এদের বিচরণ জিবি এলাকা থেকে নন্দনগর, নোয়াগাঁও থেকে অন্তত ইন্দ্রনগর বড় ব্রিজ পর্যন্ত প্রতিনিয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি মানুষ দোকানপাট খুলতে পারে না, ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে না। এই কারণে আমরা সামনে নির্বাচন এই কংগ্রেসের এই ধরনের এই চিন্তা ভাবনা এদের থেকে এই এলাকার মানুষ প্রচণ্ডভাবে বিঘ্নিত হচ্ছেন, এলাকায় থাকতে পারছেন না, বাড়িঘরে থাকতে পারছেন না, এদের উৎপাতে দোকানপাটে কেউ বসতে পারছেন না, হুমকি কন্টিনিউ আছে। এই জন্যই আমাদের আসা। তো পার্টিকুলার কোনো নাম নেই, নাম অনেক আছে। যেমন সুজিত দে, যেমন সঞ্জীব ভট্টাচার্যের ভাই, ব্লক প্রেসিডেন্টের ছোটো ভাই সুজিত দে আছে। সুজিত দের সঙ্গে আরও কিছু আছে এলাকার ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে। বাইক নিয়ে ঘুরে ঘুরে মানুষের থেকে টাকা কালেকশন না দিলে মেরে ফেলবে, এইরকম ধরনের। আজকে আমরা এনসিসি থানাতে এলাম, এখানে আমরা স্যারের সঙ্গে কথা বলব, কথা বলে আমাদের উপর মহল আছে ওদের কাছেও দেবো। কোন দলের উনি? তো কংগ্রেস দলের সতীপ বর্মনের লোক, ব্লক প্রেসিডেন্ট আগরতলা। ওনার ছোটো ভাই সুজিত দে, ওর বাড়িতে এই প্রোগ্রামগুলি হয়, মদের আসরগুলি হয়। এখান থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস বিজেপিকে বদনাম করার জন্য এদের এই কাজগুলি চলছে। এনসিসি থানার ডেপুটেশন দেবেন না? হ্যাঁ।